नहीं बैठे होते वो बैरियरों के दूसरी तरफ, हम लोग उस वक्त उनसे अपनी टिंडे करवा रहे थे नाइयों से। अच्छा अच्छा अंकल इफजाल आए हैं तो मेरे ख्याल से उनके लेकिन पास कोई उस साल के बाद फिर उन्होंने शाह साहब ये इम्प्रूवमेंटें शुरू की थी, जो वन वे सिस्टम उन्होंने बना दिया था ना उसके बाद। जी। तो अब तो उन्होंने वो वन वे सिस्टम के भी ऊपर, जिस तरह आपने सही बजा फरमाया, अब तो पुल बना दिया उन्होंने, एक पुल से चढ़ो और दूसरे से उतर जाओ। हाँ हाँ, वो तो दायरे से में आप एक तरफ से जाके दूसरी 2 वे सिस्टम जारी है वहाँ पर। वन वे है और 3 मंजिलें बना दी हैं अभी जो लेटेस्ट है पिछले हाँ साल। नहीं, मतलब एक तरफ से जाएं दूसरी तरफ से आ जाएं, मतलब अब तो बहुत लंबा बनारा हो गया हुआ है। लेकिन राव नहीं भाई, आप याद हो अगर आपको पुराने वाला, पहले तो एक ही स्टेज के ऊपर होती थी कि वो 15-20 फुट के होता था जमरात। आपने वो देखा है मीना में 2 फ्लैट के ब्लॉक्स बने हुए हैं, कभी गौर किया? फ्लैट के जो बड़े बड़े फ्लैट्स नहीं बने हुए मीनार। वो जो उसके ऊपर पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं शाह साहब। नहीं नहीं, पहाड़ी से नीचे हैं, पहाड़ी पर तो वो सऊदी आकर अपना डेरा लगाते हैं। हाँ वो मैं कह लगा वो पहाड़ी के ऊपर जो है वो तो शाही महल है ना, वहाँ पर शहजादे आते हैं सारे। हाँ नहीं नहीं, ये मीना में बने हुए हैं। ये खास तौर पर बनाए गए थे जो मुत्तहिदा अरब इमारात के लोगों के लिए। तो जब कोई मुत्तहिदा अरब इमारात का आदमी हज करने आता है ना, तो उसको ये फ्लैट देते हैं वहाँ पे। अच्छा अंकल इफजाल अस्सलाम वालेकुम, आप आए हैं माशाल्लाह, आपका कोई सवाल होगा या फिर? अच्छा राव नहीं भाई, वो जिमरात के पास वो मस्जिद मीना के अंदर जो है, क्या नाम है उसका? जिमरात से पहले मीना से हम जिमरात जा रहे होते हैं तो वो मस्जिद आती है एक। हाँ एक जी, नहीं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन मुझे पता है आप किस मस्जिद का कह रहे हैं। इसमें कहते नहीं, हैं ये जी जिमरात के से बड़े बिल्कुल करीब पहले है। ये समझ गए हैं, वो शटरों के शेडों के नीचे, वो जो शेड के नीचे। मस्जिद जिसमें वो कहते हैं कि 70 सहाबा जो है आराम फरमाए। हाँ वो क्या नाम है उस मस्जिद का? अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया है। तो देखो ज़हन से निकल गया मेरे भी। हाँ मुझे भी जेल से निकल गया। वो मस्जिद के अंदर एक ऐसा सुकून है शाह साहब, हाँ ऐसा नहीं सुकून है उस मस्जिद के अंदर के इतनी बंदा था। अब तो खैर उन्होंने बड़ी सुकून कर दिया, पहले बड़ा चल के आना पड़ता था। यूके वालों के आपको पता है जो कैंप है शाह साहब, वो मीना के बिल्कुल दूसरी तरफ है। मलेशिया लोग का पार करके आओ, टनल क्रॉस करके आओ, फिर टर्किश के आएंगे, फिर इजिप्शियन के, फिर पाकिस्तानियों के, उसके बाद फिर जाके हम आपने इधर पहुंचते थे। पैसे थोड़े दिए होंगे। नहीं नहीं शाह साहब, यूके वालों को अलॉट ही उस तरफ होते थे। नहीं नहीं, मैं भी उधर ही यूके से ही जाता हूँ, लेकिन हाँ मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी पता नहीं उन्होंने कोई चेंज कर दी होगी। पहले जो यूके के जो कैंप थे ना, वो बिल्कुल जो इसकी मीना की एंड वाली साइड बन जाती है, वहां फ्लैट्स पर की जाकर तरफ हैं, जहाँ पर वो मुत्तहिदा अरब इमारात के फ्लैट्स हैं ना, उस जी। साइड पर हैं। और वो सारे एयर कंडीशनड हैं, और उनकी मतलब वहाँ पर जो सऊदी होते हैं ना, वो मिलिट्री ऑफिसर्स जो उनके गार्ड हैं, गार्ड के सीनियर अफसर, वो सारे उसी जगह पर बैठे होते हैं। बल्कि वहाँ पर अगर आपको जाना हो तो वो बड़ा सख्ती से चेक करते हैं कि आप यहीं पर हैं या मतलब अब क्या कहें। मुझे तो लगता था मेरा पहला हज कबूल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने 7,000 पाउंड दिए बहुत साल पहले। और जो हम ठहरे कॉन्टिनेंटल में, और फिर जो हरम शरीफ के सामने नहीं है, वो क्या नाम है? दारुल तौहीद हुआ करता था पहले, दारुल तौहीद ठहरा करते थे हम लोग हाँ पहले। नहीं, दारुल अमान मेरा ख्याल उसका नाम है। दारुल तौहीद था शाह साहब, दारुल तौहीद उसका नाम था, जो बिल्कुल हरम के सामने था। बिल्कुल सामने, मैं हाँ कहता जी, हूँ। वही दारुल तौहीद ही था उसका नाम। हाँ, और मक्का शरीफ में अभी वहां पे मक्का हिल्टन बन गया, वो जो हिल्टन टावर बन गया वो सारा। नहीं नहीं, वो तो मक्का में आप बात कर रहे हैं ना, नहीं इंटर कॉन्टिनेंटल तो वही है आज भी वैसे। अच्छा आप मदीना की बात कर रहे हैं? हाँ, मदीना में उसका नाम था दारुल तकवा, उसकी वही होटल की जो ब्रांच नहीं, मदीना में थी, उसके सामने दारुल तकवा, मोवन पिक के बिल्कुल सामने। नहीं, मस्जिद नबी के ऐन सामने। और हाँ जी, औरतों वाला जो सेक्शन है मस्जिद नबी की, जहाँ पर औरतें पढ़ रही होती हैं, उसके रोजा बिल्कुल। शरीफ है ना, जहाँ पर बाबे जिब्रील है, उसके जी। सामने वाला होटल है। अच्छा 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 अच्छा। वो अल अल गोल्डन अल टावर अल मदीना उसका नाम रखा हुआ है। नहीं वो नहीं, बिल्कुल नहीं वो मैंने नहीं अभी देखा राव नहीं भाई, वो दारुल रिसेंटली बना है, वो नहीं दारुल मैंने ईमान है इस तरह का उसका। अच्छा ये जो नीचे सॉरी डॉक्टर साहब, अंकल इफजाल आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो म्यूट लगा हुआ है,
تو پلیز اگر کوئی بات کرنی ہے تو بتا دیجیے گا. اور دوسری بات ہے یہ جو نیچے کمنٹس کر رہے ہیں نا ٹھنڈا رکھ پلیز میرے سے لعنت پات پھر تیرے سارے اچھا سوالوں کا رونے جواب بھائی دیں ایک گے. بات بتائیں, آپ ٹھیک کو ہے کبھی اتفاق ہوا ہے پیدل جانے کا جمرات سے, بلکہ جمرات کو چھوڑے مینا سے حرم تک کا؟ نہیں جی, مجھے نہیں ہوا ہے, ہوا, میں لیکن جاتا جانا ہوں چاہیے. ریگولرلی. میں نہیں گیا جی. اچھا گیا میں ہوں. 2 دفعہ گیا ہوں. ایک دفعہ تو میں گیا ہوں وہ جو انہوں نے وہ شیڈ نہیں بنائے ہوئے, یہ جو چھتا ہوا ہے سارا, جی جی. ایک دفعہ میں ادھر سے گیا ہوں, اور دوسری دفعہ میں گیا ہوں جمرات سے. اگر آپ نکل جائیں نا سیدھے وہ عبداللہ بن باز روڈ کے اوپر عزیزیہ میں جا کے نکلتی ہے جو سڑک جمرات کے سامنے والی, ہاں ہاں, وہ ایک سیدھی دفعہ ادھر سے سڑک گیا ہوں جاتی اور ہے. پھر وہ عزیزیہ والے رستے سے بھی گیا ہوں. دونوں دفعہ گیا ہوں میں پیدل. میں نے تو فیصل بھائی جرمانہ دیا تھا, میں گیا وہاں سے مینا سے حرم شریف, میرے خیال جمعے کا روز تھا. میں نے نماز پڑھی اور بعد میں وہ آپ کو پتہ ہے نا ٹرانسپورٹ نہیں آتی کیونکہ سڑک بھری ٹیکسیوں ہوتی والے ہے. وہ ٹیکسیوں والے جو ہوتے ہیں وہ بھر کے منی بس بنا کے چلا دیتے ہیں وہ ایک قسم ہاں, کی. تو بہرحال مجھ سے مس ہو گئی, تو میں مغرب کے وقت پہنچ تو گیا لیکن اپنے ٹینٹ میں وہ اذان کے بعد پہنچا تو جناب ہمارے معلم نے فتویٰ جاری کیا کہ جناب تیرے پر دم لازم ہو گیا ہے, تو تجھے ایک اور قربانی کرنی پڑے گی. جی دم پڑتا ہے سر, بالکل آپ کو مینا میں واپس آنا ہے. ہاں, تو پڑتا مغرب ہے. کی اذان سے پہلے واپس آنا ہوتا ہے. ڈاکٹر تو صاحب کافی فاصلہ ہے, 4-5 میل سے زیادہ ہے مجھے لگتا ہے, مطلب 2 ایک گھنٹہ اور بھی ہمیں ایک اور بھی سہولت تھی. عزیزیہ میں ہمارے رہتے تھے وسیع اللہ عباس صاحب, وہ ہمارے پاس ادھر گرین لین مسجد آتے ہیں تو بڑا ہم ان کا عزت احترام کرتے ہیں, ان کے دوست وغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارا انتظام کر دیتے تھے. عزیزیہ میں کافی بچے ہوتے تھے تو نارمل تو ہم حرم جا کے آ کے واپس آ جاتے تھے جب مینا میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے, لیکن اس کی کوئی ویسے ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, مجھے وسیلہ صاحب نے خود کہا کہ آپ لوگوں کو یار مینا میں ہی قیام کرنا چاہیے. صحیح آپ بات یار ہے. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡੋ ਪਲੀਜ਼. ہاں, اسی کس راستے بیٹھے ہو تسی, پڑھ کے دسو سانو. اسی تے لگے ہیں اللہ دے گھر دے پہنچے ہیں, ایسی جگہ تے پہنچے ہیں اوتھے دنیا بھول جاندی شاید بھائی. کیوں نہ ہونا ہی بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ਅੱਛਾ شاہد پہلی دفعہ صاحب میں اگلے ਲੋ ਜੀ سال ਮੈਂ حج ਹੁਣ کرن ਪਹਿਲਾ جانا ہے, ਸਵਾਲ تسی ਕਰਨ ਲੱਗਾ. چلو. ਠੀਕ ہے, میں پہلی دفعہ 94 سے گیا, جب بعد ایئرپورٹ سے پتہ لگیا جی تسی 2 دن ਮੇਰੀ لیٹ ہو ਤਾਂ گئے. ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ. ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਭਰਾਊ, ਮੈਂ ਮਾਤਰ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ. سوری شاید بھائی سوری شاہد بھائی سوال کرے پلیز. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡ ਰੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ. ਜੀ ਤੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਈ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਨਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਸ਼ਕੂਰੀਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆ? ਨਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਦੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਫਿਰ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ? ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਖਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮਿਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੁਆ? ਮਿਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 500 ਨਕਦ ਦੇ ਦੇਣਾ. ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ 500 ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਛੱਡੀ ਤੇ 500 ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 50 ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ 450 ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ سوال جواب کرن ਦਾ نتیجہ. اچھا نہیں جو سوال ہے نا اس کا ٹھیک ہے, ٹھہرے ایک سیکنڈ. یہ ادھر ایک سوال لکھا ہے کہ اگر چاند نظر نہ سوال وہی ہے جو پہلے ہم ٹاپک کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو اسلامی مہینہ کیسے شروع کریں؟ شاہ صاحب ارشاد اس کے اوپر. آبزرویٹری جو ہے نا, اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فیسلٹی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس سے ایگری کرتے, کیونکہ ایک ایسا نبی جن کا فرمان ہے کہ تعلیم کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے, تو یہ تعلیم کا ہی تو ایک حصہ ہے. تو آبزرویٹری کا جو ڈیٹ ہے چاند نظر آنے کی خاص ہر ملک کے مطابق, وہ بالکل درست ہے اور اس کو ماننا چاہیے. ہاں ایک ٹریڈیشن ہے
आंख से चांद देखने की, वो सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अगर आपके पास इल्म खुदा ताला ने दिया है तो आप उसको फॉलो करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। अंकल इफजाल, आप सुन रहे हैं मेरी बात के नहीं? और डॉक्टर साहब एक और सवाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े सब लोग बहुत तेज़ी से वैसे डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने भी जब हज किया था पहला, तो उस टाइम ये कोई सहूलत नहीं थी। तो यकीन करें कि मक्का से सुबह तोप चली तो क्या नाम है, मिना की तरफ निकले। मिना में एक दिन ठहरे, फिर सुबह ही सुबह वहाँ से अरफात के लिए कूच किया, और सब ये बाई फुट हो रहा है सब कुछ। और अरफात के मैदान के अंदर 9 ज़िला को जब पहुँचे तो उस टाइम जो है वो हज वही होता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और फिर उसी शाम को मगरिब के वक्त तोप चलती है, तो फिर आप मुज़ल्फ़ा की तरफ कूच करते हैं। मुज़ल्फ़ा में रात ठहरने के बाद सुबह ही सुबह आप जाके कुर्बानी करते हैं। मुज़ल्फ़ा में तो एक छोटा सा ही मैदान है, वहाँ सारे कंकरियाँ चुन रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा, वो इतना बड़ा जगह नहीं है, वो पहाड़ियों में छोटी सी है जी वो, लेकिन इतने हाजी उसमें आते नहीं है। ऐसी खिचड़ी पकती है उधर, हाँ। ऐसी तो खिचड़ी वहाँ तो पकती है। सारी आधी रात तक तो वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कंकरियाँ चुनने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बल्कि फिर हमें तो आके एक थैली दी गई, हमारे यहाँ जो ग्रुप था कि लो जी ये थैली में डाल लो कंकरियाँ। हाँ, वहीं से वो आपको कंकरियाँ चुननी होती है सुबह शैतान को मारने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल वहीं से चुन रहे हैं आप, वो चुन रहे हैं। वो कंकरियाँ सही मिल नहीं रही हैं, वो पेबल भी नहीं मिलता है सही तरीके से ना। वो फिर से खोखली सी वो क्या नाम है, जिसे कहते हैं ना मट्टी, वो मिलती है, वो प्रॉपरली होती नहीं है। अच्छा, फिर वहाँ से मतलब ये कि सीधा चल के उसको पहले जमरात को पत्थर मारे। पत्थर मारने के बाद अब वहाँ पर उन्होंने उस टाइम चेंज कर दिया था। अब मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है। कुर्बान गाह को ढूंढते ढूंढते हम वापस अरफात के मैदान में पहुंच गए। कुर्बान गाह वहाँ पर अरफात के मैदान के बाहर बनाई गई थी। तो आप यकीन करिए ये सारा ऑन फुट हो रहा है, मतलब ये कि इट वाज हाँ, वो माइल्स एंड माइल्स देखने ऑफ तो नहीं वॉकिंग। देते वो कुर्बान गाह को, बस आपको बता देते हैं भी आपके नाम अब की नहीं करते कुर्बानी ऐसा, हो। उस टाइम अब नहीं करते थे। देखने देते डॉक्टर साहब, लेकिन अब नहीं पहले देते। पहले हम जा सकते थे स्लॉटर हाँ, हाउस, लेकिन बल्कि पहले जो ऊंट ज़िबा होते थे ना, जो ऊंट ज़िबा होते थे वो तो हम बिल्कुल अपने सामने खड़े होते देखते थे उनको, वो नार नहीं करते नहीं, थे। यहाँ बकरे बकरे वगैरह पे आप खुद छुरी फेरते थे। अच्छा, भाई वो हाँ, बहुत हमारे ग्रुप में कहानी आप मैंने कर किया रहे ना। हैं, ये तो अर्ली बकरे 90s में से बंद हो गई हुई है स्लॉटरिंग, हम नहीं बक, कर सकते थे। बकरे हाँ अब बंद हो गया, लेकिन उस टाइम जो था वो आप खुद करते थे। छुरी वो दे देते थे क्या नाम है, कुर्बान गाह के अंदर। वो आप बकरा चुने, उसके अदा करें, हदिया अदा करें, और उसके मतलब करें, और जितने मर्जी चाहें करें यहाँ, मतलब जिस अपने वालिदैन के नाम पे, रिश्तेदारों के नाम पे, सब पे। अच्छा रोनिक वो भाई, आप गए हैं कभी वो ऊंटों वाली साइड के ऊपर, स्लॉटर हाउस की दूसरी साइड जहाँ पर वो ऊंट बांधे होते हैं, उन्होंने ऊंट ज़िबा कर रहे होते हैं? नहीं भाई, अच्छा जरा रुकिएगा रुकिएगा, मुझे एक काम करना है। अच्छा जी, कोई मुझे जो है ना 10 दिल मारे जी। हो अच्छा, पहले मुझे जो है ना 11 फुल मारे, और उसके बाद फिर 10 दिल बजेंगे, ठीक है? अभी देखें डॉक्टर क्या साहब साहब, कैसा वो काम होता है। दोस्त का सवाल बार बार आ रहा है, वो दोस्त की मदद करते हैं। वो कह रहे हैं जनाब क्यास ना करें, आज आंख से चांद देखने का हुक्म है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क़यामत तक चलेगा। नहीं ऐसा कोई हुक्म नहीं है, आप मुझे निकाल करते हैं। हाँ ये है बयान किया गया कि जब चांद नज़र आ जाए आपको, अल्फाज नज़र आने के हैं, ये नहीं कि आप मतलब हमेशा ही आंख से देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ये असल में जो शाह साहब, मेरे ये जो दोस्त है ना, जी ये पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे 12 महीने चांद नजर नहीं आता, नहीं नहीं तो सवाल हम ही अब नहीं 12 पैदा महीने होता। अब इसी हदीस के तहत हम अपने फिर सारे तो साड़ी तो ईद हो गई ना फैसला। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कि भाई 12 महीने चांद नजर नहीं आता। मैं भी इंग्लैंड में रहता हूँ और पिछले 30 साल से मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ।
ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بھی چاند نظر نہیں آتا. آپ نے یہ کتنی پچھلے دفعہ سال میرے 20 بھائی سال اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ غنی بھائی اپنی ایمانداری سے بتائیے گا. ایمانداری سے بتاؤں کہ اپنی میں نے ایمانداری سے گنا بتانا نہیں ہے، ہے. آپ نے جی جی کتنی جی دفعہ جی اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے عید میں کا؟ حضرت میں یہی جواب دینے لگا ہوں. میں نے گنا نہیں لیکن کافی مرتبہ Is out دیکھا there? ہے. گنا نہیں میں نے کہ کتنی مرتبہ، لیکن کافی مرتبہ دیکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا 28 سال میں 4 دفعہ دیکھا ہے، اس سے زیادہ دفعہ نہیں میں نے دیکھا، 4 دفعہ میکسیمم. وہ یہ بھی دیکھیں جی ابھی میں تو بالکل ہی نہیں نظر آتا، پہلے ہی کی پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی تو پولوشن ہی اتنی زیادہ ہے. مطلب اب مجھے جی تو میں بہت مانتا کم ہوں لیکن نظر یہ آتا ہے، حالانکہ میں کسی گلی میں نہیں رہتا، میرا فارم ہاؤس پر رہتا ہوں میں، اور میرا ہمسائے کا گھر کوئی مطلب تھینک یو شاکر 200-300 بھائی، میٹر دور ہے میرے سے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، اور شاکر بھائی ایک 100 کا نا ٹریجڈ باکس بھی لگا دیجیے گا پلیز. تسی حد کی کر رہے ہو ایسا؟ ڈاکٹر صاحب آج چاند رات ہے تو میں جو ہے نا، میں جو گفٹنگ کا عیدی موڈ ہے مانگ میرا. رہے ہیں، یہ عیدی مانگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں تو پیارے بس سے عیدی دفعہ مانگ رہے ہیں. میں جس سے مانگ رہا ہوں چلو پھر اس سارے کو عیدی پتہ ہے. تو شاید صاحب نہیں کو. نہیں 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 ڈاکٹر صاحب، آپ سے نہیں کہہ رہا، کسی سے نہیں کہہ رہا. نہیں تھینک نہیں، یو میں شاکر تے بھائی، تھینک یو اپنا سو وہ مچ. کرتا نا پیر تاڑے پیارے پہلے بھائی ہم حدیث کا انکار نہیں کر رہے، میرے پیارے بھائی. ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہم اس حدیث کے اوپر عمل کر کے نہیں چاند کا تعین کر سکتے، اور اس کے برعکس ہمیں آبزرویٹری کی رپورٹ واقعی بتاتی ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر چاند پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی. اور ہر اسلامی مہینہ 30 دن کا نہیں ہو سکتا. ٹھنڈ رکھ بھائی، آپ کو پتا ہے اسلامی کیلنڈر میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ عیسوی کیلنڈر میں 365 دن ہوتے ہیں. 12 کے 12 مہینے 30 دن کے نہیں ہو سکتے قمری میرے پیارے بھائی. چلے او میرے خیر. پیارے بھائی، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے کہ اگر کوئی دنوں کا غلطی ہو جائے 14ویں کو کریکشن کر لیتے ہیں. 14ویں کے دن لوگ کریکشن کر لیتے ہیں اگر مہینہ غلط سٹارٹ کیا گیا ہو. یہ فیض بھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ولا یرید بکم اليسر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف ہو. لوکی کہندے نے نہیں میں تے تکلیف ہی چکاں گا. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، تو وہ جا رہے تھے کہیں، تو کسی باغ سے گزرے تو چند چھینٹے پانی کے پڑ گئے ان کی چادر پر. تو ایک صحابی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے باغ کے مالک کو آواز دی کہ بتا. تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا آپ نے کیوں بلا رہے ہیں؟ تو وہ باغ کا مالک بھی آ گیا. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھینٹے پاک تھے یا ناپاک تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باغ کے مالک کو کہا کہ خبردار جواب نہ دینا اس بات کا، جاؤ. تو تھوڑی دور جا کے انہی صحابی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ پاک نہیں ہے تو مجھے چادر دھونی پڑتی، اب تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے پاک ہے یا ناپاک ہے، اس صورت میں تو کوئی ضروری نہیں ہے چادر دھو دی جائے. تو خیر بات یہ ہے کہ جو آسانی، اسلام ایک آسانی کا مذہب ہے، یہ کوئی ریجڈ مذہب نہیں ہے کہ جو آپ ہر بات کے پیچھے پڑ جائیں. وہ تو یہودیانہ طریقہ ہے نا کہ گائے جوان ہو، بوڑھی ہو، نیلی ہو، پیلی ہو، کیسی ہو، یہ تو آپ جتنا کرتا جائیں گے اپنے لیے مشکل. وہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا آپ سوچتے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یقیناً کام کرے گا تو آپ کا کام میں 100% کہتا ہوں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ ایمان کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مشکل چاہتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ وہی چاند کے مہینوں میں لکھا ہوا ہے جہاں پر روزے کا حکم ہے. انہی آیات میں یہ آیت سورہ بقرہ میں لکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائی جب اللہ کہندا ہے میں آسانی چاہنا، تسی کہندے ہو نہیں نہیں میں تے نہیں مانتا، میں تے 3 دن بیٹھ کے سوچاں گا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا. ایسے نہیں کریں.
اچھا جی، نیچے چین والی حدیث کوئی نہیں، آپ نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کی؟ رجوع اچھا، کریں. یہ کون صاحب ہیں؟ یہ کوئی کلیکٹر صاحب، ہم آپ کو کلیکٹر صاحب. یہ حدیث نکال کر دے دیں گے، آپ فکر نہ کریں. شاہ صاحب چھوڑ دیں، وہ حدیث موجود ہے لیکن اس کی صحت کے اوپر کافی اعتراضات ہیں، ضعیف حدیث ہے، اس پہ کی بحث کرنے سند کی کے ہمیں بارے ضرورت ہی میں نہیں ہے۔ بحث کی جا سکتی ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے سند کے حساب سے جاننا ہے تو آپ نہ مانیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیں ایک دوسری بات سن لیں. جنگ غزوات میں جب دوسرے دشمن کو پکڑ کے لایا جاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارلی غزوات میں ایک شرط لگائی تھی کہ جو بھی قیدی کسی صحابی کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اہمیت تھی. اگر اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو آپ لکھ دیں، ہم اس پر بھی پھر غور کرتے ہیں. کیوں کیلکولیٹر تو ذرا مرزے تے لانت پا دینا تھوڑی جی، تے پھر تیرے بھی سوالاں دا جواب دے دینے. ٹھیک ہے، ایتھے جڑا سوال کر دینا پہ اسلامک سوالہ دے جواب صرف اس بندے نو دیتے جان گے جڑا مرزے تے لانت پائے گا. مرزا غلام قادیانی لانت لکھو پہلے تے پھر. فیصل بھائی اس نے تو آپ پہ بھی الزام لگا دیا. میری بات سنیں، میں نے انوائٹ کیا ان کو، ان پہ کال پہ لے لیں، کی ایسے سمجھ نہ نہیں آئی، میں نے تو کامنٹ پہ وہ جواب لیں. بیوقوف آدمی ہے وہ یہاں پر پتہ نہیں کیا. میں نے تو شاہ صاحب کی خدمت میں آلریڈی عرض کیا کہ شاہ صاحب وہ ضعیف حدیث ہے، چھوڑ دیں اس ہاں کے اوپر نہیں بحث ٹھیک ہی ہے، نہ میں کریں. اس کی صنعت پر تو بحث ہی نہیں کر رہا. ہم نے تو اگزامپل کو بھی بدل دیا، ہم نے تو اس اگزامپل پر آ گئے کہ رسول پاک آپ صلی اس کا اللہ علیہ اندازہ وسلم. دیکھیں نا کہ وہ میرے اس چیز کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ کو پیار نہیں کرتے. نہیں دیکھیں یہ تو اس کا غلط اندازہ بات ہے. اس لیے میں نے لکھ دیا نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک اب اور آپ بات یہاں پہ، شاد بھائی ڈاکٹر صاحب جی ایک اور بات ہے، یہ ضعیف حدیث کی بھی تعریف ذرا سننے والے کے لیے بتا دیں کلیئرلی، جو مجھ جیسوں کو جن کو نہیں پتا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ ضعیف حدیث کیا ایکچولی ہے، کیا یہ اسے کیوں ضعیف کہا جاتا ہے اور اس یہ بلکہ کا ضعیف، مقصد کیا ہے. علی خان بھائی یہ بلکہ ضعیف بھی نہیں ہے، یہ علماء کرام نے اس کو موضوع بھی کہا ہوا ہے. موضوع ہوتی ہے جو کوئی بات نہیں، ادھر فیصل بھائی تعریف ہو جائے والے کے لیے بڑی ایک جی اچھی شاہ بات صاحب. ہے میرے خیال سے، ہاں یہ بتائیں پوچھ لینا کہ بہتر ہے. یہ علم حدیث میں جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں انہیں ضعیف کہا جاتا ہے، کیوں موضوع کہا جاتا ہے، کیوں متروک کہا جاتا ہے، کیوں حسن کہا جاتا ہے اور کیوں صحیح کہا جاتا ہے، یہ بتا دیں فیصل بھائی. جی بیسیکلی تو علی خان بھائی حدیث ضعیف ہونے کی مین وجہ اس کی سند کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی راوی ایسا ہے جس کے اوپر ان کے حافظے کا شک ہے، یا لنک کوئی ٹھیک نہیں بیٹھ رہا. یہاں کو اس کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے اوپر کوئی الزام ہے، یا اس کی سماعت ہی آگے کسی سے ثابت نہیں ہے، منقطع اس کی ہے، مطلب جس سے وہ بات کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے. دیکھیں اور صحیح دوسری حدیث کی جو سند ہے نا صحیح کی، وہ اس حدیث پر پیش کی جاتی ہے جس میں 3 یا 3 سے زائد ایسے راوی ہوں جن میں سے کم از کم ایک نے ڈائریکٹلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور یس، باقی 2 ان کے کنٹمپریری ہوں. چین آف نریشن، چین آف ہاں نریشن چین لازمی آف ہونا نریشن پکا ہو، ہاں. وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ دیکھیں گے صحیح البخاری اور صحیح المسلم کو اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہا جاتا ہے کہ ان میں کم از کم 3 ایسے راوی ہوں گے جنہوں میں سے کسی نے ڈائریکٹلی سنی ہے اور دوسرے نے اس کی تصدیق کی ہے، تو وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے کیونکہ وہ صحابہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راوی ہیں. تو اسی طرح سے بعض احادیث جو ہیں اس کے 8-10 راوی بھی ایسے ہی موجود ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حدیث کی کتاب میں ایک ہی حدیث 3-3 4-4 مرتبہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ بھی بیان کی گئی ہے، یعنی مضمون وہی چل رہا ہے لیکن وہ حدیث الگ کر کے بیان، کیونکہ اس کے راوی نے جیسے بیان کیا 1-2 حرفوں کا فرق آ گیا. جیسے میں کوئی بات کہوں 4 آدمی سنیں تو وہ چاروں میں اگر تھوڑے دن بعد وہ بات دہرائیں گے تو تھوڑا بہت
मुझे भी लगता है जब मैं कोई बात कहता हूँ मुझे लोग कोट करते हैं तो बात का तो मैं सोचता हूँ यार मैंने तो ये कहा ही नहीं था। तो इसलिए इसी तरह से जो हदीस की रिवायात हैं, आप इधर एक किताब है जो है अल हदीस उसका नाम है, ये एक अरब की लिखी है लेकिन इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़बानों में मौजूद है और बड़ी छोटी सी किताब है। इसमें असूल हदीस भी इस किताब को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप ये पढ़ लें छोटी सी किताब, तो आपको पता लग जाएगा कि हदीस पर जब कोई सनद देता है तो वो किस मेयार पर दी जाती है और कैसे। अल्बानी जैसे है, अल्बानी हमारा कंटेम्प्रेरी है, अल्बानी लेट 90s में उस शख्स की वफात हुई। तो आप अक्सर देखेंगे कि मीडिया पर बहुत सारी अहादीस जो हैं वो दो लोग उसकी सनद देते हैं, एक अल्बानी देता है और एक दारुस्सलाम देता है। दारुस्सलाम एक पब्लिशिंग हाउस है, वो कोई एक आदमी नहीं है, वो सऊदी पब्लिशर है दारुस्सलाम, उसकी सनद भी लोग मान लेते हैं, अल्बानी की भी मान लेते हैं। तो आपको इल्म असूल हदीस अगर छोटी सी किताब पढ़ लें तो आपको पता लगेगा कि हदीस के ग्रेड सही से शुरू होते हैं, अगला हसन है और फिर इसके बाद और गरीब भी बास को कहा जाता है, मौदू भी कहा जाता है, मतरूक भी कहा जाता है। तो इनकी मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, आपको पता लग जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके लिए एक और सवाल नीचे लिखा है इसने, आपके बारे में पूछ रहा है कि डॉक्टर होली स्पिरिट यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज बट यू डोंट हैव अ कंप्लीट के। ये इसका क्या मतलब है जी, ज़रा इसका मतलब बता दीजिएगा। पता नहीं है कि इसका क्या कहते हैं कि मिर्ज़ा जेहलमी भी कज़ब करता है, बाज है और गुमराह अच्छा, नॉलेज है बट यू डोंट हैव एनी कंप्लीट नॉलेज, फितना बाज है। हाँ तो ठीक है भाई, हमें तो कोई दावा भी नहीं है मुकम्मल नॉलेज होने का है, वो तो बहुत बड़ा दावा होता है कोई है। हम तो आपको बताते हैं सनद के साथ कि फलां जगह पर भी पढ़ लें तो आपको ज्यादा बेहतर पता लग जाएगा। एग्जैक्टली। हमने कोई फाइनल डॉक्टर साहब एक्चुअली किसी ने जी डॉक्टर साहब किसी ने नीचे ये भी पूछा था कि भी आप कहाँ से फारग हैं, कहाँ से आपने इल्म हासिल किया, डिग्री वगैरह कुछ ऐसा कुछ पूछा था। तो मैं सिर्फ सवाल आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आपको मुसलमानों की ब्रॉड नहीं लग रही ठंड रख? कैसी आप बात कर रहे हैं? मुसलमानों की ब्रॉड पे बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों की ब्रॉड क्यों नहीं? समझ नहीं आई। हैरान है ये, क्या आपको आपको बाइबल सुना रहे हैं या कोई ओल्ड टेस्टामेंट सुना रहे हैं? क्या हम बात कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे मेरे भाई? नहीं फैसल भाई, मेरे ख्याल से इनका मतलब है कि और ब्रॉड्स क्यों नहीं है ज्यादा, मतलब क्वांटिटी में। सॉरी जितना आपका सर्कल होगा ना, सॉरी मेरे भाई, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई उनसे ये पढ़ के ना, तो मेरे भाई आपका जितना सर्कल है ना कम्युनिटी में, आपकी टिकटॉक पे आपको वही ब्रॉड शो होंगी। देयर इज अ लॉट समझ आ गई मेरे भाई। वो मुसलमान भाई जो है ना, वो अपने मुसलमान भाइयों को बैन करके, अपने मुसलमान भाइयों को गालीबाज कह के, अपने मुसलमान भाइयों को मज्जे गावे कह के अब सोने जा चुके हैं। ठंड रख भाई, वो मुसलमान भाई थक गए हैं, अब सो गए हैं वो। मैंने शायद भाई आपको एक क्लिप भेजा है, जब आपका दिल करेगा ना, आप वेले होंगे तो सुनना कि अपने मुसलमान भाई जो हैं वो मुसलमानों के साथ क्या सलूक करते हैं और कादियानियों के साथ क्या सलूक करते हैं, एक ही लाइफ के। फिक्र नहीं करें जनाब। आपने वो अपलोड की है वीडियो? हाँ मैंने अपलोड भी किया, और आपकी वो दूसरी आईडी जो है ना उसके साथ शेयर भी की हुई है, वो आप सुनना इंशाल्लाह। मैं देखता हूँ और वो एंड तक सुनना, गौर से सुनना, आपको पता लगेगा कि मुसलमानों को क्यों बैन किया, और उसकी वजह भी बताएंगे फिर एंड में कि उससे ज्यादा जरूरी काम ये है। ये जो तुम ये बात कर रहे हो इसको छोड़ो, इससे ज्यादा जरूरी काम है मेरी को तस्वीर लगा के कादियानी गालियां दे रहे हैं उनको जाके डील करो, ये ज्यादा जरूरी है। फैज भाई, मैं जितने भी लोग हैं कादियानी और अपने, मैं इनको नाम नहाद मुसलमान कहता हूँ, ठीक है।
یہ سن لیں کہ پچھلے 2 دن سے حج کا دن، جمعے کا دن اور آج رات تک میری لائف پر میں نے کوئی گالی نہیں دی. مجھے اپنے دین اسلام کا اتنا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں مرزیوں کو ٹھوکنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا ایک عقیدہ ہے اور میں اس عقیدے پہ قائم ہوں. اور اگر اس منڈے کو دیکھنا میں تم سب لوگوں کی منجی ایک ساتھ نہیں نہ ٹھوکوں گا تو شاہد نام نہیں ہے میرا. یہی بات یاد رکھنا. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، لیکن جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے نا وہ سب میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. یہ میری برداشت ہے اور یہ میری غیرت ہے کہ میں ان اتنے پیارے مہینوں میں، دنوں میں اس طرح کی گستاخی نہیں کروں گا. آپ لوگوں میں تو شرم حیا کے کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہے. تم لوگوں نے صرف، اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فیض بھائی، یہ جتنے بھی منافق اکٹھے ہوئے ہوئے نا، ان سب کو یہ ہے کہ اتنے سٹریسفل ہے کہ تماشا لگا کے دین اسلام کی توہین کروا کے بغیرت کے بچے یہ صرف اور صرف اپنی لائفیں چمکا رہے ہیں. اور میں تم سب کو کی منجی ٹھوکوں گا، یہ مت سوچو کہ میں ٹھنڈا پڑ گیا ہوں. میں صرف اپنے اس پاک دنوں کی نا رسپیکٹ کے لیے چپ ہوں. اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ بھی مجھے وہ تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم شاہد کے پاس جاتے ہو، جا کے گالیوں کے ساتھ تبلیغ کرتے ہو. یہ بھی انہوں نے مجھے تانا دیا، جاؤ جا کے شاہد کی لائف پہ دیکھیں جاؤ، جی، دیکھیں گالیوں کے میرا ساتھ تبلیغ شاہد کرو. بھائی، جی بولیں. شاہد بھائی، میں فیض بھائی آپ کی ویڈیو سنتا ہوں، آپ بولیں، جاری رکھیں، کیری آن. یہ شاہد بھائی یہ منڈے کو میری طرف عید ہے، تو منڈے کو بھی کارپینٹری شاپ کھلے گی منجی ٹھوکنے والی؟ یار عید والا دن ہوتا ہے، جشن والا دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جشن پھر عید کو ہی منایا جائے گا. سیچرڈے یہ سنڈے کریکٹر ہالیڈے صاحب ہے کو بھائی، میں نے منڈے ریکویسٹ کو کی ہے ہالیڈے کہ نہیں وہ ہے. منڈے کال کو پر آ دکان جائیں، ڈالے گی، دکان کھلے گی، لانے کی آتی، وہ منڈے نہیں کو آنا کھلے گی. کارپینٹری شاپ بند نہیں ہوتی مرضیوں کو ٹھوکنے کے لیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور بات اس میں آ جاتی ہے، اگر میں کہوں کہ جیسے ہم نے صحیح ضعیف حدیث کی حسن حدیث اور صحیح حدیث کے درجات ہم نے بتائے ہیں، تو اگر ایک ضعیف کو ہم نے لیا کہ اگر ان کا حافظہ کمزور ہو جائے، لیکن حافظہ تو ڈاکٹر صاحب پچھلی عمر نہیں، میں جا بہت کے ساری، کمزور ہوتا ہے، نہیں لائک اس سے پہلے نہیں تک. نہیں نہیں، حافظہ صرف ایک چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جو چین ہے نا ڈسکرائب کیا جاتا، اس میں بعض ریلائبل ہوتے ہیں نریٹر، بعض ان ریلائبل ہوتے ہیں. اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. بعض نریٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود سنا اور پھر نریٹ کیا، لیکن جب احادیث لکھی گئی یہ بھی فیصلہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کیسے پہنچی. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، انہوں نے تو 400 سال کا، میرا خیال 250 سال کا ہے میرا خیال، مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے کتنا عرصہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے درمیان، صدیوں کا فاصلہ ہے. تو انہوں نے کہاں سے لی، بلکہ جو احادیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فیملی میں تھی. اور یاد رکھیں احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ 400 سال اتنے سو، بالکل غلط کہتے ہیں. بلکہ ایک بار ایک صحابی تھے، انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی جو ہیں آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ جا کے لکھ لیتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسی بات کہلواتا ہی نہیں ہے جو لکھنے قابل نہ ہو. تو احادیث جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی. خاص طور پر یہ کام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے تھے. لوگ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند سال رہے، لیکن وہ فل ٹائم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، ہمیشہ مسجد نبوی میں جتنا عرصہ رہے. وہ یمن کے رہنے والے تھے اور یمن سے آئے تھے، اور ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، عبد الشمس کہہ لیں. تو ان کا پورا نام ہے عبد ڈاکٹر صاحب الشمس. وہ کیا وہ ہینڈی کیپ تھے؟ کبھی تو وہ وہیں پہ رہتے تھے مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور بہت کچھ ہاں، سیکھتے تھے ان سے. 3-4 سال کا ایک ایسا عرصہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 3 برس وہ رہے، اور ان سے 5000 سے زائد No, احادیث مروی ہیں. was he handicapped?
आई डोंट नो अबाउट। वो ये मैंने सुना है कि वो जो थे वो अपाहज थे, उनको मतलब चलने फिरने की प्रॉब्लम थी, तो वो ज़्यादा वक्त जो थे वो मदीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाँ, मस्जिद नबी में सुना रहते थे। एग्जैक्टली या हाँ, तो उनसे 5000 से ज़ायद अहादीस मरवी हैं और उनकी सनद इसलिए सही बयान होती है उनकी अक्सर अहादीस की क्योंकि वो उसी वक्त लिख लेते थे। उन्होंने उसी दिन और उसी वक्त में लिखी हुई अहादीस हैं जिनका बहुत सारे दूसरे सहाबा ने उनकी कलेक्शन जो है कॉपी भी की। सर उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, बहुत हाँ। शार्प मेमोरी थी। हाँ, वो मतलब बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से जो अहादीस मरवी हैं सैयदना एग्जैक्टली यस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो बड़ी रिलायबल है। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन है नहीं मानते मिर्जा साहब, तो उनको नौजुबिल्ला नकले को यार शाहद भाई, गबी लिखते हैं और शाहद भाई ने एक मिनट मुखातब हो लेंदे हो जाहिल भाईजान। आदमी था मिर्जा, उसकी तो बात ही ना करें, वो तो खुद एक गब्बी मिनट क्या हसन पागल भाई, था मैं एक साला। लास्ट मौजू के साथ क्वेश्चन कर लूं डॉक्टर साहब से। यार किन्ने चुके हैं ने खराब कर रहे बाहर में रोजा है मेरा। शाहद भाई अवेलेबल नहीं थे? शाहिद भाई कहाँ चले गए आप? वो चाय बनाने गए होंगे, किसी बोलो। ये यार मैं वीडियो सुन होली रहा हूँ। स्पिरिट भाई, यार वो जट बंदा कौन है? जट जट No, जो ब्रॉड वो उनका audio बैठा हुआ सुन है। रहा वो जट मरजई है यार, मरजई है। अच्छा शाहद भाई मैं तसल्ली कर रहा हूं नहीं, कोई हालांकि नहीं मैं कर, कोई अच्छा। गाल नहीं कड्डी, मैं कोई नहीं, गाल नहीं कोई कड्डी, नहीं, कोई don't बदतमीजी worry, नहीं कीती don't मैं। हालांकि मनु हाउ ना भी नहीं है, लेकिन मैं दो चार गल्लां ऐसियां कीतियां सारे शोम हो गए शाहद भाई। नहीं, थैंक यू सो मच थोड़े प्यार दा। बहुत अच्छा किया आपने। फैज भाई वो शायद भाई, मैं एक मिनट। वीडियो जो है ना इसको सेव करके ना तो आराम से सुनूंगा। ये वीडियो बड़े काम की है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अभी फैज भाई ये मैं वीडियो सेव कर ली क्योंकि मैं इसको जो है बड़े हमल मिजाजी और प्यार से सुनूंगा, फिर इसका एक एक शायद भाई, लफ्ज मेरा का एक जवाब दूंगा लास्ट इंशाल्लाह। शाहद भाई बदतमीजी करना शुरू हो गए, फिर मैं आ गया, वरना को गल लेना होगी मुड़ के जट को कोई। की बातों का देखो, आप अल्लाह की तबलीग कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं भी एक ब्राड पे गया था तो नीचे लिखा हुआ था कि अगर आप मिर्जा को मिर्जा साहब कह सकते हैं तो हम ब्राड पे नहीं ले सकते आपको। तो मैं वहां से निकल गया, मैंने कहा मैं नहीं कह सकता जी, मैं साहब भी नहीं कहता। अच्छा देखें बात पता क्या है शायद भाई आप देखना, ये दोनों गुफ्तगुएं जिस तरह आपने पिछली गुफ्तगू में भी देखा था, लास्ट वीडियो में भी पप्पू ने बात आके खराब की, यहाँ भी आपको पप्पू ही बात खराब करता नजर आएगा। जहाँ पर खुद उजरे लगती है पप्पू खराब करता है बात। आदि सुनी है मैंने, आदि मैं जो है ना जब ब्रॉड बंद होगी ना फैज भाई तो ये रिकॉर्ड रखूंगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में मैं सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, 35 लोग सुन रहे हैं, ठीक है। मैं कलमा पढ़ के ये हल्फिया बयान दे रहा हूँ कि मेरा मकसद ब्रॉड चलाने का सिर्फ रद्द कादियानियत है, ठीक है। और ना ही मैं किसी को अपनी लाइफ पर किसी दूसरी कंट्रोवर्सी में का बनता हूँ, ठीक है। अगर जब कोई एक दो दफा किया लेकिन उसको जवाब देना मेरा फर्ज बनता था, ठीक है, मैंने दिए। ना मैं किसी के बाप से डरता हूँ और ना ही मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। अब जो कुछ ये कर रहे हैं ना, जो कुछ कर रहे हैं, इसका जवाब मेरी ब्रॉड पे हर मसलक का बंदा आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का बंदा आता है, सिर्फ रद्द कादियानियों पे काम करने के लिए, ठीक है। और अब जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है ना, जिस तरह से ये मेरे प्यारे आका दो जहान की गुस्ताखियों में मुलव्वस हैं और उन्हीं गुस्ताखों से फिर दोबारा गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। मैं ये मसला जो है ना, ये मैं आप लोगों की अदालत में रखूंगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में चाहे किसी को मेरी ब्रॉड चले या ना चले, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन इन बेगैरतों को अब मैं अयां करूंगा, नाम ले के करूंगा, ठीक है। चाहे किसी को गुस्सा लगता है या जो करता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन मैं ये सब कुछ जो भी करूंगा अपनी अना के लिए नहीं करूंगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए करूंगा, ये मैं सीरियसली शायद भाई आगे आपकी मर्जी है, लेकिन हिकमत वाली बात ये होती है कि अगर आप वाकई किसी की इस्लाह करना चाहते हैं ना, तो उसके करैक्टर में जो प्रॉब्लम है वो करैक्टर का जिक्र कर दो, काफी है।
कुरान का भी यही दस्तूर है, शाह साहब फैज कंफर्म फैज करेंगे भाई आई कि कुरान रियली ने किसी को अप्रिशिएट नाम लेके, कुरान ने किसी को नाम लेके इस तरह नहीं कहा। हाँ करेक्टरों का जिक्र किया, उनको तस्दीक भी कर दिया कि ये करेक्टर मुनाफिकाना है, ये हरकतें गलत हैं। जिसके ऊपर वो करेक्टर फिट होता हो वो अपनी इस्लाह कर ले। क्या ख्याल है शाह साहब, ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है बजाय इसके फैज कि भाई किया जाए? फैज भाई मैं एक बात बताऊं आपको, ये पूरे टिक टॉक गवाह है कि मैंने आज तक किसी मुसलमान का नाम लेके गाली नहीं दी, हाँ सिर्फ इसी तरह इनको रखना भी इसी तरह आपने इनडायरेक्टली कहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक हद होती है। गालियां देने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ अभी अगर वैसे जरूरत डॉक्टर ही साहब नहीं, मैं एक बात आप मिर्जा बताऊं, 12 साहब के बज चुके कलाम हैं। पढ़ के सुनाएंगे वही काफी है जवाब। रेफरेंस पढ़ दिया करो, बहुत गालां लिखी हुई हैं। मैं अभी 12 बज गए हैं डॉक्टर साहब। शायद आज भाई मैं भी थोड़ा खत्म हो रेफरेंस गया। देने लगा, लेकिन मैं कहा नहीं उत्थे रेफरेंस ईद नहीं भी जो है मिलता। ना, ईद वाला दिन है, क्योंकि हज खत्म हो गया, 12:02 हो गए हैं, ठीक है। तो जी ये जो है ना, थैंक यू सो मच। तो फैज भाई सीरियसली मैं इनको इनडायरेक्टली बहुत कुछ कह चुका हूँ, कह चुका हूँ, लेकिन ये बात नहीं आ रहे। तो अब मुझे रोक के दिखाए कोई बंदा भी, जो मैं शायद भाई ना दी आपके बहन दी सिरी मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ फैज भाई, मैं आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस बंदे को इज्जत रास नहीं है ना, अब उस बंदे मैनू सब तो पहले मेरा मजहब है, ठीक है। मैनू कोई बंदा कुत्ता कमीना अगे नहीं है, ठीक है। ਜਿਹੜਾ इस चीज़ च इनवॉल्व है वे, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਵੇ ਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ये शख्स नहीं डॉक्टर साहब नहीं, जो हकों की बात है ना, मैं एक बात करता हूँ, मुफ्ती मुबशिर शाह साहब करते हैं ना बात, अगर मिर्जे पे उसने मूत्र शलवार कहा तो उनको वो डंके की चोट पे उनको कुत्ते वाली करते भी हैं। तुम लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं। ये जो मनाजरे की बात करें ना, इतनी शर्म है उन लोगों में, जिस तरह वो मिर्जे को कह रहे थे, बड़ा जी ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਅੱਧਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਯੱਕਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਦੀ ਕੰਜਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਪਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ। नहीं आजकल ना इनके शायद भाई माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। इनके मरकज से इन्हें इंस्ट्रक्शन मिली है। डॉक्टर साहब खुदा की कसम, डॉक्टर साहब खुदा की कसम नहीं, डॉक्टर साहब खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये इनकी कोई औकात नहीं थी मर्ज़इयों की। मेरे नादर जैसा बंदा, मुझे ये कहना नहीं पड़ता था इसको कि मिर्जे की इस तरह नहीं कहना। ये सारे कंजर के बच्चे मिर्जे को मिर्जा साहब कहते थे मेरे सामने। हाँ बात ठीक है, ये अभी कुछ हुआ है और सुना है कि इनके मरकज ने सबई जो है ना, उसने ये इंस्ट्रक्शन जारी की है कि तुसी भी शातमियत करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो मुल्हिद है ना वो सबई है, और उसका लड़का जो वकास है ना, ये बड़े शदीद किस्म के मुल्हिद लोग हैं। और ये दूसरा जिसको ये खलीफू कहते हैं, वो तो गधा है, उसको तो आपको पता है वो आजकल बड़ी खबीसाना बीमारी में मुब्तला है। मिर्जा मसरूर? हाँ सुना है। नहीं वो मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है पिछले 3-4 जुमे पहले। उसने कहा पहला पीर वेखे जो मरीजों को कहना मेरे वास्ते दुआ करो। नहीं वो पहले भी कहते रहते हैं शायद भाई डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ। ਮੰਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ, ਮੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਬਲ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੀਓ। ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। डॉक्टर साहब देखो, अल्लाह की कसम चो के कहना मैं कदी नहीं बोलता, मैं कहना नहीं यार मरज़इयां नूं मौका ना मिले,
ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ नहीं नहीं ਠੀਕ ਹੈ मर्जियों पर ਕਿ लानत ਆਪਣੇ भेजें ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ आप, ਬੇਹੁਰਮੇ जो मर्जी ਆਪਣੇ कहें। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨਗੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਜਰਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਐਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੌਲਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜੱਟ ਤੱਪ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਤੀਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਟਰਲ ਟਰੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਟਰੈਪ ਬਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਲੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਹਿ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਲਾਂਤੀ ਜ਼ੰਦੀਕ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਨਾ, 4 ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਪ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਰੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲਸਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੱਟ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰ ਮਰਜ਼ਈ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਮਰਜ਼ਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਐਨੀਵੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੀਰ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਲੀਲ ਮੰਗ ਲਈ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਨਾਬ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਟੱਟੀ ਹੈ ਕੰਜਰੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਵੀਡੀਓ। ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਤਜਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਜਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਬੇਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜਾ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। इतों तक मैं देखा था। डॉक्टर साहब आपके आने से पहले खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, ये मुफ्ती ABR साहब इसमें इस चीज़ के आई विटनेस हैं। ये अपनी ब्राडों पे गर्म अंडे बेचते थे, जो बंदा जाता था इनको गालियां देता था। तो ये नादर जैसा खंजीर का बच्चा कहता था चलो यार बंद करो, असी इत्थे गालां खाण आए दे। इन्हां दी औकात ये वे जिहड़ी असी ते इन्हां नूं दसी है। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੰਜਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਬੈਠਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕੱਢਣੀ, ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਐਡਾ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨੰਗਦਾ ਟੱਪਦਾ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ठीक है जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, मैं एक मिनट और बात हो रही है, एक मिनट करो, मैं नहीं आप कोई बात खींच के किधर ले जाते हैं, वो कोई और बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह। जी जी वो जिन मेरी बंदों तरफ की भी से बात करें, अल्लाह मैंने हाफिज। मर्दगियत की बात की है डॉक्टर साहब, मैंने वैसे कह रहा हूँ कि वो बंदे डर बड़ा रहे थे। जट जो बंदा जो बता रहे हैं ना, शाद भाई को जानता है बंदा, मेरा ख्याल जो शाद भाई ने रेफरेंस पहले दे दिया हुआ है। मैं उस बंदे की बात की, जनरली डरते बड़े हैं। जरा 2 मिनट सुनियो अली भाई, तुसी प्लीज जरा 2 मिनट ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 2 ਮਿनट ਦੀ ਵੀਡੀਓ। अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। पर वो अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उम्र फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती है जो एक नबी में। लहू खाना नबी बाद लखाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर हो, जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए। तो तू काना शाना उठ के आ गया है इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, सिल्ली मान लो, परूसी मान लो, कोई हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया होना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटोना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहाँ खिरात लेने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की। और सुन याद रखे बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तो नबी है तो मौजज़ा दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए किसने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ है। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा? इतना मुतफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया? तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल, अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत है? कैसे लोग मुदाखलत कर लेते हैं? बड़ा हजरत पीर सैयद मेरे अली शाह साहब वो लड़ी। मेरा कीदा ये है, ठीक है, अगर किसी शख्स ने ये उनसे दलील भी मांग ली वो भी कुफर के ज़िम्रे में आता है। तुम लोग हर रोज आके कहते हो आओ जी करो मिर्जे ने साबित है, और तुसी अपने प्यो तो वड्डे हो गए हो सारे जिन्ने भी तुसी अजकल ये कंजरखाने पांदे हो पे, बेउस्तादे हो तुसी उस्ताद नालों अपने 2 कदम अगे टुरन की कोशिश करते हो पे, समझ आई? ਤੇ ਬੇਉਸਤਾਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ यार गाली ना दे यार, छोड़े ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ पे आके कह के गया है कि मेरा ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸੁन्नी ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਹਿੱਸਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। शायद भाई बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, सलफी है, गैर मुकल्लद है, खत्मे शिया भी है कोई, खत्मे नबूवत पे तो सारे मिलकर काम करते हैं।
पीर मेहर अली शाह साहब की जेर सदारत सारे इकट्ठे हुए थे कि नहीं हुए थे? फैज भाई देखें, आप उनसे बात करते हैं, मैं आपके मुंह पे कहता हूं कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि आप हमेशा उनसे जो है ना मिर्जे की किताबों पे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है, मैंने ऐसी ऐसी बराडे देखी जो और मैं मुझे आपको पता प्रूफ है दूंगा, मैं मेरे आपको प्यारे प्रूफ भाई, जब दूंगा। मुझे पता है जी कि उन्होंने कुरान को मानना नहीं है, हदीस को मानना नहीं है, कुरान की उल्टी सीधी तावीलें करनी है, सही हदीस रसूल का इनकार करना है, मैं उनकी तौहीन का सबब क्यों बनूं? मैं वालेकुम उनसे सलाम। मिर्जे का कलाम ही पेश करता हूँ कि आओ इस पे बात करो और मुझे बताओ ये क्या गंद लिखा हुआ है। जो तुम इसकी तावील करना चाहते हो करो, जो तुम इसका इनकार करना चाहते हो करो, इसका करो। और उस दौरान जो बैठे होते हैं कादियानी हजरात, वो सुनते हैं कि भाई ये क्या गंद है जो हमारी किताब में से लिखा जा रहा है। इसकी उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है मेरे भाई, और वो इसीलिए डॉक्टर मुझे म्यूट करते हैं, इसीलिए मुझे बात नहीं करने देते। प्रॉब्लम ये है कि अपने मुसलमान भाई भी अगर को उनकी लाइफ के ऊपर को कादियानी आ जाए, मैं उसको को हवाला पेश करके उससे बात करने को, वो आप ना करें जनाब, आपका रवैया बड़ा सख्त है जनाब, आप उनको भगा देंगे जनाब, आप उनको मुतनफिर कर देंगे, हमारी दुकान बंद हो जाएगी। पता नहीं नहीं क्या फिर बेवकूफी है नहीं इनकी। डॉक्टर फैज भाई मुझे ये बताएं, फिर आज तक इनकी ब्रॉडों पे मां सिवाय गुस्ताखियों के हुआ क्या है? हम्म? ओ शायद भाई यार ये मनु बात आई भी फील। अलग है। जी पैनल पे बोलो। पैनल पे लेने का मकसद क्या है, मुझे ये पता समझा दें, क्योंकि मैंने अब कॉल की मकसद है है भाई, अपना उनका डॉक्टर मकसद है भाई प्रोफेसर कि साहब ये को। गुफ्तगू हो, मतलब ये उनको गुफ्तगू मकसद हो दिया है और कि लोग। भी आओ आप भी बात करो, आपके पास जो इल्म है आप भी बताओ, कि भी मैं चौधरी बनता रहूं अकेला ही, ये तरीका सही नहीं है। और बाद में अगर कादियानी आ जाए मैं उठा के नीचे फेंक दूं जी काका स्पाई को, चल भी काका स्पाई हूं तेरी लोड कोई नहीं। व्हाट इज दिस यानी यार, कादियानी शिट को है अपने यार। मुसलमान भाई पे तरजीह देना, ये तो उनकी सिर्फ लोगों की मेरा ख्याल है पर्सनल अपनी उनकी कोई है तो स्ट्रेटजी, वगरना दीन के अंदर तो इसकी नहीं कोई इस तरह नहीं की नहीं चीज। नहीं नहीं फैज भाई यहाँ पे आप रॉन्ग हैं। यहाँ पे सिर्फ मर्ज़ई को इसलिए अहमियत दी जाती है कि वो नाराज ना हो जाए, फिर वो आएगा नहीं, फिर अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम यहाँ पे छक मारेंगे हैं, हमारी ब्राड जो है अरे वो नहीं भाई वो चलेगी। छक क्यों ठीक मारे? है, आप बयान करें, उसका कुफर बयान करें, उसकी किताबों में जो गंद लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाएं। जो इतनी लंबी लंबी आप अपनी तकरीरें करते रहते हैं, उसकी बजाय उनकी वो किताबों के अंदर लिखा हुआ गंद पढ़ के सुनाएं उनको क्या लिखा हुआ है। तो फैज भाई मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आप कर रहे हो, जितने भी दोस्त अहबाब बैठे हैं हम भी तो बैठे हैं ना। ठीक है, हमने आज तक किसी मर्ज़ई को ऊपर फेर नहीं किया अपने मुसलमान पे। मेरा मुसलमान मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। ठीक है, तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि ये हद से ज्यादा बेहिस्सी है। ठीक है, फैसल भाई अब I'm अस्सलाम really so वालेकुम। sorry। वालेकुम सलाम। अगर किसी को बुरा लगे, मंडे वाली लाइफ बुरी लगे तो आई डोंट केयर। मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं अब इनकी मंजी नाम लेके तस्वीरें लगा के ठोकूंगा और इनकी करतूतें बताऊंगा, शायद भाई वो उसका कोई 80 करतूतें प्लस ब्रॉड बताऊंगा। होएगी शायद भाई। करे, वो सिर्फ आप अपनी खाते बदनामी डलवाएंगे, बल्कि जिसने आके किसी ने आपकी बात सुननी भी थी ना, वो बेचारा डर के मारे नहीं आएगा कि यार मैं उधर जाऊंगा तो फिर ये लोग कहेंगे तुम शाहिद की लाइफ पे बैठे मैंने हुए थे, कभी नहीं बाबर सोचा, वाली मैंने किसी कभी से नहीं सोचा, मैं ये चीजें नहीं सोचता फैज भाई। आप अपने मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह की मुश्किल कसम पैदा उठा के करें। कहता हूँ, अल्लाह की कसम आप उठा उसकी के बजाय कहता हूँ। वही फैसल टाइम भाई अस्सलाम आप वालेकुम। उसकी बजाय वही टाइम मिर्जे के हवाले पढ़ के सुनाए, जो मिर्जे की छित्रौल करनी है उसका मजा आएगा। सीरतुल मेहदी खोलेंगे हम इंशाल्लाह। मैं तो और यही मशवरा दूंगा, आगे ये आपकी मैं मर्जी है। अल्लाह एलानिया कहता हूँ कि अगर किसी के दिल में ऐसा डर है ना तो मेरी ब्रॉड पे ना आए। ठीक है, फैसल भाई मैं अस्सलाम ये भी वालेकुम। कहता हूँ, मैं फैसल ये भी भाई दूर कहता हूँ। के जाना हमारे मुफ्ती ABR भाई के साथ बदतमीजी हुई, अच्छा उसको चलो नीचे फेंक। छोड़ अमर, तू जड़ा ना मामा ना बन, जो लाइव चलेगी ना उदो दसा। ठीक है, ਹੁਣ मैं सिर्फ तो सिर्फ एक गल पे छोटी जी करना वा कि इत्थे मैं ना क्योंकि मैं कोई मसलक की लड़ाई लड़ना पिया वा। ठीक है, मैं सिर्फ तो सिर्फ अपने दीने इस्लाम नू जिस जिस बंदे ने डिसरिस्पैक्ट करवाई ਉਹਦੀ मंजी ठोक सा इत्थे। ठीक है, तो ये मेरा दीनी फर्ज है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਕੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। मेरा किसी मर्जी के नाल अंदर खाते कोई तलक नहीं है, मेरा भाई किसी ना व्हाट्सएप पे भाई तलक नहीं है। नफाक दिल में होता है। हम किसी के लिए ये तो कह सकते हैं कि इसका रवैया मुनाफिकाना है, इसकी ये बात मुनाफिकाना है, लेकिन वो मुनाफिक है कि नहीं है ये सिर्फ अल्लाह जानता है या उसका रसूल।
ہم لوگ نہیں کسی کے بارے میں منافق کہہ سکتے. کیوں شاہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ میں آپ کو اس براڈ سے بہت دور رکھوں گا, ٹھیک ہے, اس براڈ سے میں بہت دور رکھوں گا. میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں سنی ہیں یار, مرزیت کی کیا ضرورت تھی آج سے 7-8 ماہ پہلے, 6 ماہ پہلے کر لے, ٹھیک ہے. ابھی میں مفتی ABR صاحب کو بلا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ جب سے میں نے رد قادیانی پہ کام شروع کیا, ٹھیک ہے, وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں.